देखो तो पूरा ये ओएमआर सह क्वेश्चन सह मु आपको बुझेबी कौन करेंगे कौन नहीं काली एग्जाम रे पूरा भल भाव देखी नियंतु आपण मैंने सब वीडियो देखुं चैनल के सब्सक्राइब करना सब चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँ भी भल भल वीडियो आपणकर दरकार एग्जाम सेगुड़ी सब मुझे आसबि ये यूट्यूब चैनल एवं आसतु देखु देखु मुझे कही आपण मानक गोटे वीडियो आनिबी ओएसटीटी एग्जाम किपरि अटेम्प्ट करेंगे किपरि भाव में क्वेश्चन देखिए किपरि कौन करेंगे कौटी कौन करेंगे कौन ना केमी कौन मुझे बतई बोले आपको कही लास्ट टाइम टिप्स और ट्रिक्स वीडियो हम यहाँ आमर लास्ट थर शुणी नियंतु देखी नियंतु बहुत काले आपको एग्जाम हेल्प कर देखूँ आपंकर थर ऑफलाइन एग्जाम हम आपण मानू गोटे क्वेश्चन तो मिल क्वेश्चन सहित एमती गोटे ओएमआर सीटे मिल प्रथमे देखो ये तो आप डेट रोल नंबर सेंटर ना लिखाई प्रथम आप एग्जाम देवाक जी ये चेक करेंगे ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट तो लिखाई सीरियल नंबर टी आपणकर रोल नंबर टी आपणकर चेक करेंगे जदि आपणकर होतापर जाकि जहाँ करेंगे जब आपणकर न होती जो एग्जामिनेशन सेंटर रे जो सार थे कि जी थे आप कौन करेंगे जनइबे देखो ये आपणकर सिग्नेचर विथ डेट रहा देखो ये जो रहा आमर ये बॉक्स रे किसी लिखे नहीं यहाँ तो आप जानते ये जो रमर ये जो अच्छी देखो एमती अच्छी एमती सब संपूर्ण भाव में देखो ये लिखाई टू बी फिल्ड बाय द इनविजिलेटर यहाँ इनविजिलेटर फिलअप करेंगे तुम क्वेश्चन कोडटा कौन करेंगे इनविजिलेटर फिलअप करेंगे देखो संपूर्ण भाव एमती ही कौन हम पूरा आपड़ ये जो यहाँ देखो टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट यहाँ आप गोल बुलेबे यहाँ कौन करेंगे इनविजिलेटर गोल बुलेबे जिते आपन को क्वेश्चन मिल आप क्वेश्चन देखिए आप कौ सेट पड़ी क्वेश्चन ए बी सी कि डी आप करेंगे ये बुलेबे आपंकर जो सेट होती कौन करेंगे से बुलेबे देखो आप जो गोल गुड़िक बुलेबे पूरा संपूर्ण भाव देखो मुझे पूरा क्लीयर देखा पूरा एमती हम किसी पदा को बाहर ना कि किसी भितर फांका रहा जब पदा को बाहर कि भितर फांका रहा से जोड़ा को आप काउंट न हो पारे देखूँ देखूँ ये तो गला ओएमआर कथा सब बुझिले कि ओएमआर कौन प्रकार भूल करेंगे ना ओएमआर जी भूल कर रिजल्ट भी न आसीपे से जगह देखी सिग्नेचर करेंगे प्रथम आप सीरियल नंबर रोल नंबर मिले सारापर से कोड आपंकर क्वेश्चन सेट कोड कौन पड़ी कौ सेट पड़ी ए सेट पड़ी कि बी सेट पड़ी कि सी सेट पड़ी कि डी सेट पड़ी से देखिए देखला आप देखो ये क्वेश्चन आसो सेक्शन गोटे गोटे सब सेक्शन आसो देखिए देखो केमी कौन करेंगे ये ओएमआर रहा प्रथम देखो धर मुझे क्वेश्चन खोलिली प्रथम देखो प्रथम आप ओडिया आसो देखो आप प्रथम जेनेल सेक्शन ही करेंगे प्रथम ओडिया तापर इंग्लिश करेंगे तापर पेडागोजी करेंगे तापर आपंकर जी साइंस छुआ ताले सीबीजेड छुआ जी केमिस्ट्री बटनी जुलोजी करेंगे कि पीसीएम छुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करेंगे कि आर्ट्स छुआ जी आपंकर जहाँ सब्जेक्ट थी से करेंगे प्रथम कंपलसरी सेक्शन धरतु आपड़ ये आरंभ है ये मोर ओडिया 20टी क्वेश्चन सरीगला 20टी क्वेश्चन करदे आपड़ कौन करेंगे ना से 20टी जो क्वेश्चन कले आप धर 20 टू धर 15टी आसला आप करेंगे से 15टी को ये फास्ट कौन करेंगे गोल बुले देले जोड़ा नहला धर आप 7 नंबरटा आसलानी आप करेंगे 7 नंबरटा छाड़ी देते पछर पुणी जो आप देखूँ आउ गोटे कथा मन रखिए माइनस मार्किंग ओएसटीटी एग्जाम ना आप चेष्टा करेंगे संपूर्ण 150 रु 150 जाके गोल बुलेकी आसवे जी आपको आसला कले जी आपन को न आसला शुणु देखो मुझे कह देखो इंग्लीश 20टी क्वेश्चन अच्छी इंग्लीश तापर कले आप इंग्लीश 20 आप 10टी क्वेश्चन आसला आपड़ छाड़देले पुणी पेडागोजी सेक्शन को गले पेडागोजी सेक्शन 50टी क्वेश्चन अच्छी 50टी क्वेश्चन भर आप धर 30टी आसला 20टी आसलानी आप छाड़देकी गले पुणी तापर शेष को आप आउ थे आसवे देखूँ आपड़ धर ओडिया आपन को 15टी आसी 14टी आउ 5टी आसनी देखो यही 5टी भितर देखिए आप कौ क्वेश्चन 2टा ऑप्शन डाउट थी देखो ये धर क्वेश्चन आपन जानना ए हम कि बी हम कि ये 2टा ऑप्शन आप कटि जाऊँगी जो 2टा ऑप्शन आप जानना ता भर जो जी गोटे हम आप रिक्स नहीं मारिपारे आइदर ए आइदर बी जदि आपंकर 4टी ऑप्शन डाउट हो आप डाउट होची एटर भी से 4टी ऑप्शन डाउट होची एटर भी 4टी ऑप्शन डाउट होची आप कौन करेंगे ये जो 3टी क्वेश्चन अच्छी जहाँ भी आंसर सिलेक्ट करेंगे गोटे आंसर सिलेक्ट करेंगे मैंने कौन कह 27 नंबर जी मारे सी मारे 28 भी सी मारे 29 भी सी मारे हुए तो 3टा भर गोटे ठीक हो जाए
ଆପଣ ଯଦି ଏଟା বি ମାରିବେ ଏଟା বি ମାରିବେ ଏଟା ସି ମାରିବେ ଏଟା ଡି ମାରିବେ ହୁଏତ ଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 5ଟି ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ 5ଟି ଯାକ ଆଇଦର ସବୁ ଏ ମାରିଦେବେ, ଆଇଦର ସବୁ ବି ମାରିବେ, ଆଇଦର ସବୁ ସି ମାରିବେ, ଆଇଦର ସବୁ ଡି ମାରିବେ, ଯାହା ମାରିବେ ଗୋଟେ ମାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିନି? ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଧର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 74 କତରୁ 84 ଯାଏଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁଲ, କେବେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛିବେ, ଆଇଦର ଏ ହେବ କି ବି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟାରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାରିଦେବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା 4ଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ 4ଟା ଅପସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ଼ାଗୋଜିରେ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, 10ଟା ଆଇଲା ନାହିଁ, କି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 10ଟି ବଳିଲା ସେ 10ଟି ଯାକ ଯାହା ମାରିବେ ଗୋଟିଏ ମାରିବେ, ଆଇଦର ସବୁ ଏ ମାରିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ବି ମାରିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ସି ମାରିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଡି ମାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ 10ଟା ଡି ମାରିଛନ୍ତି କି 10ଟା ଧର ସବୁ ସି ମାରିଲେ ତା ଦେହରୁ ହୁଏତ 4ଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କି 5ଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ଯେଉଁଟା ବି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ, ଯେଉଁଟା ବି ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଭାବରେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ, ଯେମିତି ପଦାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କି ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ ବୁଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଯିବେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଆସିଥିବ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବେ, A to Z 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ପଢ଼ିବେ, ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି ଆସିବ କରିବେ, ଯେତିକି ନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି କିଛି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ କହିଲି ଯାହା ମାରିବେ, ଯେଉଁ 10ଟି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଆଇଦର ସେ 10ଟି ସି ମାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ 10ଟି ନ ଆସିବ ସେ 10ଟି ବି ମାରିବେ, ନହେଲେ ସେ 10ଟି ଏ ମାରିବେ, ନହେଲେ ସେ 10ଟି ଡି ମାରିବେ, ଯାହା ମାରିବେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ମାରି ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ଯେତିକି ମୋତେ ଆସିଲା ମୁଁ ସବୁ କଲି। ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିବ ସେଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ପେଡ଼ାଗୋଜି କତିକି ମୁଁ ଯିବି, ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ିବେ, ଧାଡ଼ି କିନା ପଢ଼ିବେ। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ନୋଟ୍ ଥିବ ଦେଖିବେ, ନୋଟ୍ ଥିବ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ପଢ଼ିନଥିବେ, ଧ୍ୟାନ ନଥିବ କରିଦେଇଥିବେ, ଏରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତ କହିଦେଲି OMR ସିଟ୍ କଥା ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ନା ଦେଖିକି ଲେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆଗେ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ OMR ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମିଳେଇ ଦେବେ, ସେଣ୍ଟର ନାଁ ବି ମିଳେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଠିକ୍ ଯିବେ। ଏଠି ଆପଣ କିଛି କରିବେନି, ଏଇଟା ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କ କାମ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାରିବେ ଦେଇଛି ଟୁ ବି ଫିଲ୍ଡ ବାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଭରିବେ। ଆଉ ଯାହା କହିଲି ବୁଝିଲେ ସବୁ। ଆଉ ସେମିତି ଯୋଗ ଧର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମିତି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ଜୁଲୋଜି ସେକ୍ସନ୍ ଗଲେ, ଜୁଲୋଜିରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, 20ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା ଆସିଲା। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, 20ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 20ଟାରୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା। ଆପଣ କ'ଣ 20ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 12ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଆଉ 8ଟା ଆସିଲାନି। ସେ 8ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 8ଟା କ'ଣ ହେବ, ସେ 8ଟା କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଆଇଦର ଏ ମାରିଦେବେ, ନହେଲେ ସବୁ ବି, ନହେଲେ ସବୁ ସି ମାରିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ଡି ମାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।